जय जय जगन्नाथ नमस्कार ओम न्यूज संध्या खबर आपन को जनाऊँ हार्दिक अभिनंदन। आसतु किसी देश विदेश में किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकड़ा पूर्व कौन रही लघुचाप जनित वर्षा यही वर्षार ओडिशा कौन रही यार परिस्थिति पूरा वीडियो पर नजर पकड़ा पूर्व देखा लघुचाप जनित वर्षार अपडेट खबर कौन रही ओडिशा बड़ कथा होशार भली लगातार भाव में जो लघुचाप सृष्टि होची निश्चित भाव में ओडिशार प्रत्येक कोण एवं प्रत्येक जिले में लगातार भाव में लघुचापटी सृष्टि होती। आसतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई ना दर्शक बंधु ओडिशार लगातार भाव में रही लघुचाप जनित वर्षा ये लघुचाप जनित वर्षार ओडिशा वर्तमान बेहाल परिस्थिति रही आम आपण को कही रखुचु जो भली 24 तारीख पर्यंत ओडिशा रे रहिबो लघुचापर काया विस्तार ये काया विस्तार फल आम आज देखिलु संध्या बेले दृश्य देखिलु जो भली आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित तुहा को तुहा वर्षा मध्य जारी रही ओडिशा रे एठी एक प्रकार वर्षा तांडव लीला करुवा बेले ओडिशार प्रत्येक कोण अनुकोण रे वर्षा मध्य जोरसोर रही आम कहि परिबा पुणी चमकाउची 23 रु 25 पर्यंत वर्षा लघुचाप वर्षा रे राज्य में प्रबल वर्षिब आसंता 27-28 बेलू आउ एक लघुचाप सृष्टि संभावना ओडिशा रे पुणी वर्षा संभावना पुणी लघुचाप 23 रु 25 तारीख जाए ओडिशा रे प्रबल वर्षा हो पारे ए सहित 40 अगस्ट मास शेष पर्यंत गोटे पर गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि बोली सूचना नहीं किंतु मनसून रे जो भाई भाव में जलीय बाष्प अधिक रही वायुमंडल में अस्थिर होउछि किंतु एक शक्तिशाली हेले लंबा और बड़ वर्षा हेबो बुधवार आड़क वर्षार परिमाण कमियो बोली देइछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र लघुचाप जोगुरु 30 रु वर्तमान 23 रु 25 तारीख जाए ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आभ्यंतर ओडिशा अवपात्र आसंता काली प्रबल वर्षिब 11 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आभ्यंतर ओडिशा रे अवपात 24 तारीख जाए प्रबल वर्षा संभावना रही प्रबल वर्षा को नहीं आसंता काली 11 जिला को येलो वार्निंग जारी कला आंचलिक पाणीपाग विभाग बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगड़ा केन्दुझर मयूरभंज जिला को येलो वार्निंग जारी एवं राज्य में लघुचाप जोगु प्रबल वर्षा होउछि किंतु गच्छ किछि दिन है राज्यर विभिन्न स्थान में लगाण वर्षा होउछि आगको मध्य आहुरी अधिक वर्षा हेबो बोली संभावना रही यही वर्तमान जहाँ लघुचाप क्षेत्र में अवपात में परिणत होता बोली वर्तमान अपडेट खबर पुणी सामना को आसूची आम आपण को कही रखुचु ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं जो भली रही सरगरम रही ओडिशार प्रत्येक जिले में लगी रही तुहा को तुहा वर्षा यही तुहा को तुहा वर्षा रे वर्तमान परिस्थिति बेहाल परिस्थिति थिला बेले आम आपण को कही रखुचु किपरि भाव में ओडिशा रे को अपडेट खबर सामना को आम नहीं आपण निमंते जो भली भाव में ओडिशा रे लगातार भाव में दुईटी लघुचाप जुड़ा लघुचाप 25 एवं 25 रु 28 तारीख पर्यंत प्रबल वर्षा एवं 23 रु 25 तारीख पर्यंत प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र लघुचाप प्रभाव में राज्य में 27 रु 28 तारीख जाए एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा जाउछि एटा बड़ लघुचाप ए लघुचाप फल ओडिशार स्थिति वर्तमान बेहाल परिस्थिति रही आम कहीपर एभली भाव में जो भाई वर्षा रही ओडिशा रे निश्चित भाव में आप देखिपे किपरि संध्यार ये दृश्य तुहा को तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित मारिबार मध्य संभावना अधिक थिबारु सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र वर्तमान मत्स्यजीवी मानक पई सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आम कही रखुचु 27 रु 23 रु 25 तारीख एवं 28 तारीख पर्यंत समुद्र अशांत रहिबो अशांत फल वर्तमान समुद्र भीतर को जीवाई स्ट्रेट मना कर दि जाइछि एवं जो भली मत्स्यजीवी मानक पई जो भली आसुछि एक बड़ लघुचाप ता समुद्र अशांत रहिबो सेति मध्यरु काहाकू न जीवा पई मध्य बाण करिछि लघुचाप जनित वर्षा रे प्रबल भिजिब सारा ओडिशा आम कही पारुछु ए जो अगस्ट मासरे शेष आड़ को दुईटी पुणी लघुचाप सृष्टि होबार मध्य संभावना रही यही संभावना को आखियार रखी ओडिशा सरकार एवं राज्य ओडिशा सरकार
যেভাবে ভাবে সবু জেলাপাল মানুষ চিঠি করেছি এবং সমস্ত আলটমেন্ট রহবা সতর্ক সূচনা জারি করেছে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র। পূর্বানুমান করেছে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র ওড়িশার আভ্যন্তর ওড়িশা এবং বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি হোৱা এক লঘুচাপটি ধীরে ধীরে অবপাত রূপ নেই লঘুচাপের সৃষ্টি হব। লঘুচাপের সৃষ্টি হওয়া বলরে এ নিশ্চিত ভাবে কইপার বড় ভয়ঙ্কর লঘুচাপ অছি, কারণ অগস্ট মাস শেষ আড়ক দুইটি লঘুচাপ, এই দুইটি লঘুচাপ ফলরে নিশ্চিত ভাবে সবু জিনিস সবু অপডেট খবর সামনাকু পুনি নেইছু কিপরি ভাবে আসুচি এক বড় বর্ষা। এই বর্ষাকে মোকাবিলা করা সরকারଙ୍କ তরফରୁ ମଧ୍ୟ জোরদার প্রস্তুত ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି এবং ଲୋକମାନେ কিপরি ভাবে এটাକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ লঘুচাপটি বড় রহব এবং যা করা যাইছি হেভি রেন আলর্টমেন্ট রহবা পাই মধ্য কুযাইছি আভ্যন্তরীণ ওড়িশারে অবপাতরে মানে নব যেভাবে কুযাইছি আজি বর্তমান যেভাবে অপডেট খবর আসুচি অনেক জেলা মানকরে যেভাবে রয়েছে ভদ্রক রয়েছে, বালেশ্বর রয়েছে, কটক রয়েছে, পুরী, গঞ্জাম, গজপতি, রাউরকেলা, ঢেঙ্কানাল, পারাদ্বীপ এইମାନଙ୍କ স্থাନରେ অত্যধিক বর্ষা মধ্য সুনিশ্চিত, কারণ লঘুচাপ জনিত বর্ষারে প্রবল ভিজিব। আপনার আমি ভিজুয়াল দেখাউছু, এই ভিজুয়াল সন্ধ্যা দৃশ্য যেভাবে সমুদ্রে এক লঘুচাপ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল পরে ইয়ার প্রকোপ ইয়ার যে তেজ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ୟାର ରହିଛି ଲଘୁଚାପର ବିସ୍ତାର ରୂପ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଲଘୁଚାପଟି କିପରି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା। ପୁଣି ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ଏହି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ଲଘୁଚାପଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ জারি রুথবার দৃশ্য আমি দেখুছু আপনার কিপর ভাবে দেখন্তু ইয়ার রয়েছে কিপর ভাবে বর্ষা মধ্যে তাণ্ডব লীলা করুচি ওড়িশা ভরে এবং যেভাবে লঘুচাপ জনিত বর্ষারে প্রবল ভিজুচি ওড়িশা। আমি 24 তারিখ যাই প্রবল বর্ষা হবার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। যেভাবে কথা কুযাইছি মানে যেভাবে দিয়েছে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র কহা গুড়িক যেভাবে বর্ষা হচ্ছে বালেশ্বর, ভদ্রক, যাজপুর, কেন্দ্রাপড়া, কটক, জগতସିଂହପୁର, পুরী, খোর্ধা, নয়াগড়া, কেন্দুঝর, ময়ূরভঞ্জ জেলা এবং প্রত্যেক জেলা মানুষ বর্তমান এই যে অবশিষ্ট জেলা গুড়িক রহলে বর্তমান তাকে ইয়েলো ওয়ার্নিং জারি করেছে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিভাগ। আঞ্চলিক পাণিপাগ বিভাগ কেন্দ্র তরফর যেভাবে লোক সচেতন করা যে জিরো কাজুয়ালিটি সরকার যেভাবে প্রস্তুত করছেন তা নিশ্চিত ভাবে লোক কিপরি ফসল ঠার আরম্ভ করে রবি ফসল আরম্ভ করে এবং কৃষক ভাই কিপরি এক থইতান ব্যবস্থা সরকার প্রস্তুত করা প্রস্তুত করা সরকার সেইভাবে চিন্তা করছেন। আউ গোটে কথা হচ্ছে সমুদ্র কথা কহা, সমুদ্র অশান্ত অছি তেমনি মৎস্যজীবী সতর্ক সূচনা জারি করেছে। আপনার দেখুন কিপর রয়েছে লঘুচাপ জনিত বর্ষার তাণ্ডব লীলা। ঝিপি ঝিপি বর্ষা এবং কেউটি ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা লগাতার ভাবে লাগি রয়েছে। নিশ্চিত ভাবে আমি কহা আসুচি এক বড় লঘুচাপ। এই লঘুচাপ ফলরে ওড়িশার বেহাল পরিস্থিতি রয়েছে। ওড়িশা যেতে বেহাল পরিস্থিতি রয়েছে বেড়ে অনেক জায়গায় বর্ষা আরম্ভ হয়ে সারিছি। আমি যদি কহা 22 রু 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 তারিখ লগাতার ভাবে 28 তারিখ পরে লঘুচাপ জনিত বর্ষা প্রভাব রহব। আমি আজ সকালু সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখুলু আকাশ বর্তমান মেঘাচ্ছন্ন রহবা সহিত কোটি কেউ জেলার মানে প্রবল অশুলে অশুলে বর্ষা হয়েছি, তো কেউটি আকাশ বর্তমান মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে এবং পাগ কোহলা করছি, কেউটি তুহাকু তুহা বর্ষা সহিত মানে বর্ষা জোরে পড়ুবার দৃশ্য আমি দেখিলু। কিন্তু সচেতন সরকার তরফর যেভাবে সচেতন রহবা কথা নিশ্চিত ভাবে সচেতন রহবে, অন্যকে সচেতন করা সরকার তরফর নিবেদন করা।